भाई तो छाती कौन होतुला छाती बथा होतुला बोली भाई आज जाई एक्सरे करला केते दिन ईसीजी गलु पनीर सिंगड़ा के खाइबो को भाई कॉल कर दे पनीर सिंगड़ा आनिबो को कोजे होजो ए खटडा मो बापा को में रखिबे नेटा नै जे न भांगी दे पकाई खट्टा को टिकेट या कथा राग्यो ना दौड़ी आसी खट ऊपर सुकुरुछु। हेलो हाउ नमस्कार आपण मानक स्वागत करछि जोस्ना एक्सप्रेस को आशा करे आपण माने भलरे थिबे छोटिया लाइफ रे तो निश्चित आपण भलरे रही थांदु आ आमे माने मध्ये भलरे अछु। आज ब्लॉग टी केमिति कटिबो आपण मानक जणैबु कांद हस राग एई तो चाले परिवार रे समस्त परिवार चाले हमर भी चलछि आमे एटा वीडियो करके देखैबु आज आ सेत आज चलछि काली कांदु थिले यूट्यूबर लिप्सिता आज देखिबा कोन होछि आ कौन दौथुबा लोक जनक के जानि जंती मो भाई मुनु ये मु तो मर गया मु का कोन थाएनी तू का कोन दउनु सत कथा कहि दउछु पूरा सत माइला उठो कोन बडे ये ठीक पूरा माइला मोर गालो कथा जोर दे माइलु नै एठी मार देनी बटे छुई देनी गेलो रे छुई देला काले गोटे जबड़ा खाइते कोइ गला आउ दिटा खाइते भलो थांता भाउज को कहि बार सर गोटे नु दीटा खाया दरकार तू हां आउ जोस्ना वर्तमान ठाकुर पूजा करछंती हमरो कलश रे पानी देकी फूल दउजंती ये गोटे चलेला आज हमर एई टीम रे हबो वीडियो आपण माने यदि ए वीडियो आसे पूर्व शॉर्ट वीडियो आसार थिबो आपण माने जाई कि चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो को देखंतु लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट भात क्या डाली थी देखंतु समस्त खाइलेनी मु खाइमी 3टा रे सब दिन पा मु 3टा रे खाउची भाई आमर समस्त एबे भात खाउचंती आज आमर कोन कोन हेची मु कहूची आपण देखौची ये कोन आलू भजा साग मोर एटा ये टमाटो आलू भजा न आलू ना कोनती पोटल भजा साग भजा हां टमाटो दला भाई ओहो से कहि पैला नै ये कहिला आलू पोटल भजा साग भजा ता सहित टमाटर दला भाई खाउची समस्त से करू मोटी एक्स्ट्रा आगु बड़ बडी ओहो भाई तो छाती कौन होतुला छाती बथा होतुला बोली भाई आज जाई एक्सरे करला केते दिन ईसीजी गलु छाती ईसीजी गला भाई कि से रिपोर्ट किछि हला नै केते मिनिमम भाई हला वर्षे खंडे ना गैस बारंबार भाई छाती रहउछ जे से डर जाइथिला आज फाइनाली पुणी कहूला मु करमी टेस्ट कर कौन बाहर एते डरी 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 लास्ट को से डिसीजन है डरवा अपेक्षा थरे ईसीजी करदे भल ईसीजी करदेला किसी तार बाहर नहीं एबे केते खुशी ना भाई भाई कौन बुझौची कौन भाई कहलु मु साइज लोकटा बोली भल देखा होची हम घरे जानला सब साइज लोक मु बोली तू आपण माने को तो हम घरे सबुठारु साइज लोक की आपण माने कहबे कोन निजे चिंता करन के साइज हम घरे मुसे आलू बालू मु साइज हम घर सबुठा हला मु कोड बुलु तुम मो दांत साइज जुणु मु कोड बुलु तुम भाई कर दे वीडियो आंटी आंटी कर मो सेवरा पिन दे वर नुंगी गामता जा पिदली वर कली देते आ मु कोनटा पिंदी मु जहा पिंदे डेली आमे भी से डेली पिंदा रही तू तो डेली से कथा न बागे हे जो तुम कर बागे हे एटा शॉर्ट करथुनी बोली ए पाउडर नगे नगे कोन भाउज पॉन्स पाउडर नगे नगे गोरा हे कर मु काले पॉन्स पाउडर नगे नगे गोरा हे करे पाउडर कोन कहबा पाउडर से तारा गोटे डब्बा सारी दउ지 8 दिन रे 100 ग्राम 8 दिन रे भाई 100 ग्राम से 150 टका पड़ पाउडर दामे 8 दिन रे 150 टका खर्च करती वाली पाउडर कालिया लोकटा पाउडर को मान लगांती कालिया लोक ही लगांती हैला भाउज पाउडर को मान लगांती तुम लगेबे कि लगेबे झियो ड्रेस पिंदरो पुओ ड्रेस कोन सबल पिंद समत करते झियो ड्रेस पिंदी बुले तर कि दिन भाई हम तो बड़ झियो ड्रेस गीता यही राखी रे मो भाई दब गिफ्ट झियो ड्रेस साड़ी डायलॉग माइले वाला कथा कहबो राखी दिन देखिबे से ड्रेस पिंदिबो ड्रेस ये तो डायलॉग माइले वाला गीता मु जाईथली यात्रा रे तू सब कहले भाई कहू मु डायलॉग मारी कथा कहू मु नेचुरल मोर सैया हेलो बापा तुम खाइबो ने की गाधे खाइबो जाऊ ना गाधे आसीबो आ दो ना बोतल टा को जाई
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ୍ଷୀର ଅଣା ହେଇନି ଆଜି। ସେ କ୍ଷୀର ପଇସାଟା ପୁଣି ଦବ ନା ନାହିଁ? ଦିନ ମାଇନସ କରିବ ସେମିତି କରନ୍ତି ସବୁ। ମାଇନସ କରିବ ମାଇନସ କରିବନି ସେ କରିବ ମ ମାସେ ଯୋଉଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ହଁ। ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ ମାଇନସ କରିବ। ସେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଦେଇଥିବ ସେ କ୍ଷୀରଟା ସେ କ'ଣ କରିବ? ରଖିଥିବ ଯାଇକି ଧରି ଆସ ମୁଁ କହୁଛି ନା 2 ଦିନ କଣ ରଖି ସେ ଆଉ କାହାକୁ ତାଙ୍କର ପିଇ ଦେବେ ନା ଆମର ଆଣିନା ଆଜି। ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ବୋଧେ ନେଇ ଆସିନେ କ'ଣ ଯଦି ସେମିତି ନହେଲା ଆମେ ଭାବିଦେଲେ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ କହିବ ନା ତମେ କାହିଁ ଆସି ନେଲନି ମୁଁ ଧୁଇଁକି ରଖିଦେବି। ହଁ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ କି ଖାଇଦେବେ ତାଙ୍କର। ହଁ ସେ ତତେ ଦେଖିକି ନା ଖୁସିରେ ସେମିତି ହେଇଗଲା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ପଡିଯାଇଥାନ୍ତା। ହୀରାଟା ଆମର ହେଲା ଏଇନା ହିରୋ ହୀରାଟା ବାବା ଏଇନା ତ ଖାଇଛି ନା କଣ ସେ ରୁଟିଟା ଖାଇଲା ବା। ହଁ ଏ କାଇଟା ଚାହାର ରୁଟା ରଖିଥିଲା ତୁ ପାଟି ପକେଇଦେଲୁ ତୁ ଖାଇଦିଅ ତ ଟିକେ ଅଛି ବୋଲି ତୁ ମୁଁ ଖାଇନେଇ ଭାଇ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ମୁଁ ଖାଲି ଛୁଆ ଜିନିଷ ଖାଉଛି। ଭାଉଜ ଯେମିତି କହିବେ ତୁ ଖାଇଲେ ପୁଅ ଜିନିଷ ଖାଇଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ ନା ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁଛି। ଥରେ ଆମେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୀତାନି ଭାଉଜ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ମେଡିକାଲ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢଟେ ମୋ ଭାଉଜ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନାଲି ଡ୍ରେସ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢଟେ ଆସିଲା। ହଁ ତାଲି ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢଟେ ଆସିଲା ଭାଉଜ ପିନ୍ଧିଲେ ନାଲି ବନେଇଛି ନା ସେ କହୁଛି ଷଣ୍ଢଟା ତଡ଼ି ଆଣିଲା ଆମକୁ ସେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲୁ ତା ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ଆଗରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଦେଇ ଠିଆ ହେଲେ। ସେଇଟାକୁ ସେ ପୁରା ବନେଇଛୁ ନାଇଁ ଭଲ କହିବ ନା ନା ଭାଇ ଦେଖେ ଭାଉଜ ମନା କଲେ କହନା ତ ଭାଇ ବିଷୟରେ କହିବି ହେଲା ଗୋଟେ ଭଲ କି କହୁଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ କି ହିରୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅକୁ ଯାଇଥିଲା ଦୋକାନ ଏଥର ଆମର ଦୋକାନ ନିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ଦୋକାନରେ କହୁଛି ମୁଁ ଦୋକାନ ଯିମି ଦେଖ ଯାଇକି ଆସୁଛି କହିଲା ମୋ ଗେଲାଟା ବାବା ଦୋକାନ ପଳେଇଥିଲ ଏଦନ ଯାଇଥିଲ ନାନୀ ପାଇଁ 10ଟା ସାମ୍ପୁ ଯାଇକି ଆମ ପୁଅ ନେଇକି ଆସିଲା। ନିଜେ ଗଲା ଦୋକାନକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନା ତତେ ଦେଖୁଛୁ ନା। ବାପା তুমি কো গাধে এই ঘরটা মেলা কোন করে দেইছো ভগবান কুকুর পশি খাই দেবে না কোন ভজা ভজা। দেখো আমার এই ঘর লুক কুয়াড়ে যা ଆମର ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ବାହାରିଲାଣି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ନାନୀ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କିଲୋ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ ନାନୀ? ହଁ ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ବାପା। କାଲି ଗୀତାନି ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ। ଆଜି ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ନାଇଁ ସେ ଶୋଇଛି ମୁଁ ଆସି ତାକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ। ଗୀତାନି ଅଧିକ ପାଟି କରିଦେନେ ସିଏ ଆସିକି ଏଇଠି ଏଇ ଖଟରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଏ ଖଟଟା ମୋ ବାପାକୁ କହିବି ଏଠି ରଖିବେନି ଏଇଟା ନେଇଯିବେ ନହେଲେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପକାଏ ଖଟଟାକୁ। ଟିକେ ଟିକେ କଥା ରାଗିବ ନା ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ଖଟଟା ଥିନେ ସିନା ତୁ ଶୋଇବୁ ଯଦି ଖଟଟା ନ ରହିବ। ଗୀତାନି ଖଟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ଥିବ ଯେ ତୁ ଶୋଇବୁ। ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଖଟରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଏ ଖାଇବ କୁହ? ଭାଇ କଲ୍ କରିଛି ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିବ। କ'ଣ କହୁଛ ହଉଛ ଖାଇବା? ହଁ ଭାଇ ଆଣିଲ। ହଁ ନେଇ ଆସିବ ଦିଟା ଖାଇଦେବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ନା ଦିଟା ଆଣିବା ଫାଳ ଫାଳ କରି ଖାଇଦେବୁ। ତୁ ଖାଇବୁ ନା ଏବେ ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା? କ'ଣ କଲେ ଭାଉଜ? ଆଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆଳୁ କେତେ ମହଙ୍ଗା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ସେଥିପାଇଁ ରାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଲେ ଆଳୁ 3 ଦିନ ଖିଆଗଲା। କ'ଣ ଭାଉଜ? କେଜି ଆଳୁ 3 ଦିନ ଖିଆଗଲା। କେଜି ଆଳୁ 3 ଦିନ ଖିଆ ହେଲାଣି? ଆଉ ଆଗରୁ ଦିନ ପରେ କେଜି ଆମର ସଜାଉଥିଲା ନାଇଁ। ଆମେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା କଡ଼େଇ ପୁରା ଆମେ କାଟୁଥିବା କାଳେ ସେଟା ଗରମ କରି ବିକି ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ଆମ ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା।
आज भाई नहीं कि पनीर सिंगड़ा